ସବୁଜ ମାପଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିକିରି ଆଉ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିକି ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ମିଳିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ। फ्रेंड्स नमस्कार मु सुब्रत कुमार आपको सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भल थे। आज पूरा आमर पूरा खुशी मुमेंट कहले चले। आज एत खुशी जे आम सीमा ना आम मामू आसुंच माई आसुंच आज आउ जहाँ से माने मामू माई आमर बापा माँ भाया आ सी आसुंच प्रथम आगे आसुंच आमको देखा करने कि न्यूज पाइला 7 मास चलती सबुजाकर आउ से खुशी रे सबुजा देखो मोबाइल टाक भांगी देती पूरा खुशी रे माने मोबाइल टाक फ्रिज ऊपर थोई थे खसी पड़ा भांगीगला। आ चलो देखिए सबुजा कौन करुँच आज तांकर मनस्कामना पूर्ण हो। बहुत दिन आशा करते कंकड़ा खाए बोली आज तांकर मनस्कामना पूर्ण हो किंतु पिलाटा आज टे मन भी दुख कर मोबाइल टा भांगीगला। कौन चलती माछ भजा चलती आउ मामू आसुँच माई आसुँच आ कौन कहे बहुत खुशी आज ना जहाँ मोबाइल भांगीगला मोबाइल भांगे चलो जहाँ मामू आई आसुँच आशीर्वाद करने आ मोबाइल कौन बड़ गीता। हेलो सांग मैंने देखो आमर मामू आई आसुँच आमर टिकी झुआ आसी मामू को झील आपटे आम चलती विभिन्न प्रकार आइटम देखते गला माछ बिहन भजा हे एक पिठ टाइप करा माछ अच्छी सेपटे चिकेन चिकेन सरले हम हम बर्तमान सबुदिन पूरा बहुत व्यस्त देखो सबू कम एकाटिया कर सहित घर लिपा पोछा सब कम कले मना करी तथे बाध्य कर कौन कर दीटा लोक आम सब कम आमको कराया पड़ुची आउ के समय लगे सबुदिन मामू तो पलि आस घंटा भितर रेडी हो सब हैं आज कौन सतर मन दुख कर मन खुशी दीटा ना मोबाइल भांगला मोबाइल से मन दुख किसी ना देखिए मोबाइल ना गोटे करदे किसी असुविधा ना आ बर्तमान देखु चलती भजा भजी सब चलती आउ कौन कह कहीं बेसन पकेब ओ ठीक अच्छे मामा आसतु आ कौन हम कौन ना आगे मुझे कहि आपण मैंने जब प्रथम थर मैं चैनल को विजिट कर गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भूलिए ना। देखो सबुजिमा बर्तमान प्रस्तुत कर सारे बर्तमान ये हूँ आमर माछ तरकारी आउ एपटे आम रेडी होमर चिकेन तरकारी आउ ये हूँ आमर माछ भजा जो उइथि माछ पिठो बिहन पिठो भजा रही भितर देखो केते सुंदर भाव रोषे कर सारी बर्तमान टिके खाली मन दुख तांकर रही कौन आज मामा आसुँच आशा पूर्ण हो कंकड़ा किंतु सेपटे मोबाइल टा भांगी जाइए मन दुख कर ना कौन ये केते नंबर मोबाइल भांगला यहाँ 3 नंबर दीटा मोबाइल जहाँ एति धन्यवाद तांको जहाँ वर्षे 2 वर्ष भितर दीदीटा मोबाइल भांगियार सौभाग्य अर्जन से करचंती। हाँ आउ मामा आसिले खाया पिया आमर आरंभ हम आमर जाओ कंकड़ा जाओ बहुत दिन पर आसी विरल ये कंकड़ा बर्तमान मिलिया भारी कष्टकर ना कौन जहाँ सबुजाकर भारी मन खुशी आज रे बाबा धरनी गोटे देखा गोटे घर देख मीडियम साइज सब ना कौन मीडियम साइज कामुड़ी पक ना कामुड़ी पारे ना तो ओहो सांग मैंने मुझे कहूली मो मामू माई आसवे ये समय मामू माई आसती मत बहुत बढ़िया लगुच आएपटे सबुजिमा बसंत आम भिड करूँ मामाई माने से बाटर खबर पाइले आम डायरेक्ट खबर दे नु शुणा पाइक बहुत खुशी लगुच माँ बदल मो माई आसी पहुँचती मो मामू आसती आज आम बहुत बहुत परिमाण खुशी आज जाओ भगवान दयारू जाओ आशीर्वाद आमर निहाती दरकार थिला आशीर्वाद आम पाइचु आज माँ बदल मो माई की पाई देख मो माई भणजा दिज मिसी जाऊँ पूरा माँ पुओ मो माई सहित मुझे पूरा मिसी जाऊँ माने मत लगुच कि मो माँ मो पाखे बर्तमान बसंत सबुज मापड़ देखो खुशी चाहूले कंकड़ा खाया
ଆଉ ମାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିକିରି ଆଉ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିକି ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ମିଳିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗରେ ଆଜି ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ମାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବି ଯିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ ମୋ ମା ଆସିବ ଏପଟେ ଆମ ସାନ ଯୋଉଟା, ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ଆଉ ତାର ରହିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ରହିବାର ଝିଅ କ'ଣ ନା ଆରେ ରହିବୁ, ସବୁ ପିଲା ଆସନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବୁ ହେଲା। ଆଉ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀଟା ଆସିଛି, ମୋ ମାଇଁର ହେଉଛି 5ଟା ଝିଅ ହେଲା, ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ହେଲା 5 ଭଉଣୀ। ଆଉ ମୁଁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ 5ଟା ଭଉଣୀ ମୋ ମାନେ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗ ହୁଏ ନା କି ମୋର ଭଉଣୀ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ମୋ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ମାଇଁ ଆଉ ମା ଏ 2ଟା ଶବ୍ଦ ଏକା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଏପଟ ସବୁଜିମା ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ପିଲାଟା ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ଦୁଃଖ ନା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ, ଆଉ ଏପଟରେ ମୋ ମାମୁଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆସି ମୋ ମାମୁଁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜିମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ଦୂର, ମାନେ ପାଖାପାଖି 30-40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ ଘର। ଆଉ ଖରା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଖରାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କର ଏତିକି ହେଉଛି କଥା କ'ଣ, ମାମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାମୁଁ। ବାପ ସହିତ ସମାନ ମୋର ବାପା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନାହିଁ କଥାଟା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା' ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖୁସି। ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କର ଆଉ ଏଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ, ମାମୁଁ ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଖବର ଦେଇନଥିଲି, ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ପାଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକି ଝିଅଟା ଅଛି, ସେ ଖାଲି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁଇ ରହିବାରେ ରହିବୁ ନା ରହିବ ନା କିଏ ପାଠ ପଢିବୁ। ଯା ହଁ ହଉ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆସିଲେ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଥିଲା, ମୋର ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜି ଦୂର ହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ପରିମାଣ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ତା'ର ସୀମା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଜିମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଖୁସି ନା ନାହିଁ? ମାମା ଆସିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ। ଆଉ ମାମାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲୋକ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ଏଭଳି ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ସଂସାରରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳନ୍ତି। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ହସ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ହସ ଖୁସି ଆଉ ମିସିଂ ଲୋକ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।